Lep decembarski dan za rad. Malo je pao sneg. Šta ostade od onolikog čoveka? Evo. Prošli put sam rekao kako se nadam da neće više biti iznenađenja. Međutim, nije baš tako. Ovdje vam je kao i u životu. Nije onako kako ste vi planirali, nego kako vas život nosi. Pa tako i kod ovog motora. Rekao sam da ga neću restaurirati, rekao sam da neću ništa farbati, da možda ću nešto malo zafarbati, ali odlučio sam se da ga rasturim celog, ram da ispeskiram i da ga ofarbam ili plastificiram u crno. Skidam mu prvo ova stakla, odnosno plastike na migavcima i na stop svetlu da bi mogao da raskačim instalaciju. Raniji modeli su imali mnogo lepše ove migavce, bili su aluminijumski. Neki modeli su ovdje imali pločicu na kojoj su navareni brezoni i oni su držali ovo stop svetlo i migavce. Prednost je bila samo u tome što niste morali da stavite sa donje strane drugi ključić kao kontru dok odvrćete odavde maticu. Zadnji blatobran je skinut. Idemo dalje. Nešto je malo zaribalo, pa sam morao da upotrebim i malo sile. Malo je sve ovdje porđalo. Zamenit ću mu nove ležajeve, ovo sve lepo očistiti. Deluje da nije pojedeno i to je to. Idemo dalje. Skidamo diferencijal. Prvo ću da skinem amortizer, samo da popustim ovu maticu. I da odvrnem ove 4 matice koje drže diferencijal na zadnjoj viljušci. Jer moram i to da peskiram da bi isto ofarbao ili plastificirao. Vidjet ću šta ću da uradim. Popustio sam i amortizer gore. Sad ću da izvučem ovaj vijak. I evo ga. Diferencijal je svučen sa zadnje viljuške. Evo da vam pokažem kako to izgleda na ovim starim motorima. Veza između diferencijala i kardana. Možete vidjeti koliko su tu veliki nutevi i sve se to kupa u ulju. Sad ću da mu skinem ovaj amortizer. Pustio sam šrapove. Prošli put sam je popustio kada sam skidao menjač. Viljuška je izvučena. Morat će i ona dalje da se rastura, jer kardan ne smem da ostavim u njoj zbog peskiranja. Također i ove ležajeve.
Skinut je i zadnji deo rama. Sada ću da krenem da skidam ovu instalaciju. Ovo ovdje je kutija sa bobinama. Unutra su dve bobine od 6 volti redno spojene. Sad sve ove kablove moram da provučem u onaj prednji deo. Jer sva ova instalacija ide u far. Malo je nestabilan jer je lagan. Ovo je ovdje neki budž za sirene, to moram da raščivijam šta je. Evo, nisam video, tu postoji konektor za ovo. Kad bi prosto nemoguće bilo sve to provući ovuda. Sva instalacija je provučena iz rama. Ovo su sajle gasa. Evo i njih ću da izvučem. Sajla kvačila. Ona stiže nova. Sljedeće što ću da skidem, to je ovaj kočioni cilindar. Prvo ću da skinem poklopac i tu je plovak. I da istočim ovu kočionu tečnost. Skidam ovu gumu. Raskačio sam i sajlu. Kočioni cilindar je skinut. I on je, kao što sam u ranijem videu rekao, nov. Ovo za sada izgleda ovako. Evo je kompletna instalacija koja ide u far. Ostalo je da mu skinem prednju viljušku i ram je oslobođen. Ovdje i ne postoji neki redosled šta će prvo da se rasturi. Kad se sve bude rasturilo, onda će da boli glava kako sve to sastaviti. A za rasturanje nije problem. Tu postoje neki konektori, jedan i drugi, evo, ovdje je neko oštećenje. Pa bi ja onda krenuo od fara, njega da skinem komplet sa ovom instalacijom. Sad ću da skinem ove konektore. Jedan i drugi. Ključ da izvadim. Nisam siguran, ali mislim da ako skinem ove poklopce, da tu postoje konektori da mogu da izvučem iz ovih satova. Mislim da je ovo voltmetar, a ono tamo sat ili kontra. Sad ću pokušati, to je neki manji imbus, pa ću vidjeti
da li na taj način mogu da odvojim kablove. Ovdje odvrćem sajlu za brzinomer i nju ću skinuti jer će mi ona smetati. Dobro, to je to. Prekidače su ovi kablovi koji idu u far. Far se skida tako što sa ove strane ima matica 27 ključ koji je odvrće, zato što kroz nju prolazi kontakt brava. A sa druge strane je ključ 13. Tamo sam odvrnuo onu osmicu, odvrnuo sam bravu, ima ovu tanku podlošku neku koja se zaglavi u navoj, pa ne može da se svuče. To je to. Sada ću da mu skinem prekidače pa će to krenuti napred i onda imam ovdje jedan konektor na satovima koji moram isto da izvadim. On ima jedan centralni šraf koji je za krstasti šrafciger. Prekidače sam odvrnuo i sad sve ide lakše tamo. Ovdje je konektor koji ide gore prema satovima za lampice, za razne pokazivače i tako. Evo i to je odvojeno. Da vratimo ovaj šrafčić da se ne izgubi. Izvađena je sva instalacija. Sad će malo lakše da se diše. Kako sad to izgleda bez instalacije i fara? Ovo je neko dodao flahove, verovatno je tu bio neki vizir napravljen. Sada ću da skinem prednji blatobran. Ovdje su ukrasne matice, a sa unutrašnje strane su kao torban šrafovi, oni, ako znate, za drvo, što se koriste. Jer na ovom stabilizatoru ovdje, koji nosi ovo, su napravljeni četvrtasti otvori. Tako da ovi šrafovi upadnu u to i ne mogu da se okreću. Skinuti prednji blatobran. Skidam sada ovaj lepi, široki volan. Moram malo voju da zezam. Satovi su skinuti, a ovo ide odmah u đubre. I ovo je skinuto. Sad treba da popustim ovu maticu ovdje. Evo ga. To je ključ 36. Dobro, ovo sam već popustio. Popuštene su matice. Sad ću da skinem točak. Će mi biti lakše posle da svučem ove štapove.
Evo, spustio se on sam na prednju viljušku. Sada ću da skinem ovaj stabilizator viljuške, da bi posle mogao pojedinačno da skinem jedan po jedan štap. Inače, ovo je debeo prohromski lim i on je tako profilisan da služi kao stabilizator. I on je sišao dole. Spustio sam ga sa štendera jer mi je lakše tako kada budem skidao štapove. Ali smrdi ovo ulje iz viljuške. Sad kad sam odvrnuo ove matice koje ujedno drže i opruge. Gornji trougao. Nosači fara. Migavac. Popustio sam ovu centralnu maticu, sad ću da je odvrnem, ipak ću da skinem štapove jedan po jedan. Prvi štap je skinut. Skinut je i drugi. Ostalo je još ovo da izbijem. Ležajevi ko novi. Iz 77. Naravno za menjanje. Sve je poskidano sa rama. Sljedeće šta treba da uradim, to je da odnesem na peskiranje i posle toga na plastifikaciju ili na farbanje. Toliko od mene za danas, pa se gledamo u nekom narednom videu. Nadam se da će početi i sklapanje, a ne samo rasklapanje. Šalim se, samo se nadam.